وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحمن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لا تندو أما بركة مكسين نمانينا فاكاجدي قدام فولا صحيح مانكا لكرم محمد صلى الله عليه وسلم. alaka kisi ne manjida ye ana furu muso sanumo mu'minu bɛɛ lajɛlen baw ana ka sahaba kologɛlaw olu mun ye cɛsiri kɛ ka diinɛ kungotigiya ta alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ani maa o maa n'o de Allah subhanahu wa ta'ala kelemagaciya sɔrɔ a dusukun kɔnɔ ka balo kan dun ka sɔn alakira ye ka tugu a kɔ sallallahu alaihi wasallam an b'a ladeli ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an kunnaja ala ka san hɛrɛ caya k'an kisi a basi ma ala k'an jurumu yafa ala k'an ka bato minɛ ala k'an kɛnɛya ala k'an ɲini fɛn ɲuman d'a ma an bɛ siran fɛn o fɛn ye ala k'an kisi a ma an bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'a d'an ma an ka jamana ala k'a basigi ala k'a kolo suma ala ka fitinaw ban ala ka tɔɔrɔw wuli ala ka basigi jigi jamana kɔnɔ ala ka hakilisigi jigi ala ka hakilisigi d'an ma ala ka dun ka fa nɔgɔya an ye ala ka samiya sanji hɛrɛman d'an ma ala k'an kisi ja kɔngɔ ma ala k'an kisi tiɲɛni ji ma ala ka labanko ɲuman d'an ma an bɛ n'an ka walanda la n'o ye أما قرآن تفسير سورة المطففين نوي كيلو تكلاوني سمالي فيوني بيزلي كين فيون أني فيري فين en général منو بما وكا حكت كي ساني فيري سراكا أنتو سورة إندمني أكلي بالا أنجو لا يرم نودي على كوكو ما منو بيني بارانكي نوي نوبي فيري كي ماوما be mawka ketike menu ba sama bolo be fere beke wala sa ba dafalen soro to komna u ka hake kana to mafe ala ko ni masna manu ta donc ulu bena kunwa ala yazunnu ulaika ko nunu ta miri ula belente ka fo annahum mabusun ku bena kunu saya kofe bena nyenama ya saya kofe li yawmin azim dum bado koson an bɛɛ bɛ ka don min ma kɔnɔ n'o ye kiyama kɛnɛ ye ni maa min y'a dɔn ko saga kunu bɛ yen ko ala bɛ n'i kunu k'i ɲininka i kɛwale ɲuman n'a juguman na k'i sara i ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o de la ni lahara ko bɛ maa min ka programme na i b'a dɔn a kɛwale la a tɛ sɔn maa ka hakɛ ka to a bolo ka da kan a b'a dɔn lahara don ala bɛ na a ɲininka a ka kɛta la a tɛ sɔn ka maa tɔɲɔ ka da k'a b'a dɔn lahara don ala bɛna kiti ani o tuma a ko kɛ ɲɔgɔn cɛ dɔnnibagaw ko baara ɲuman ka valider ka sɛbɛn i tɔgɔ la k'a fɔ karisa ka baara ɲuman filɛ k'a bila i ka mizani na o ye condition fila ye lahara don n'an sela ye k'i ka baara ɲuman ta ka livraison k'i ma k'a fɔ hɔn e de ta lo a minɛ i ka taa n'a ye arijinɛ na o ye condition kelen ye duniya na i ka baara ka valider ka a sɛbɛn k'a bila i ka mizani na k'a fɔ tiɲɛ na a noté la wa a bilala i ka mizani na a minɛna ala k'an ka baaraw minɛ o tuma o condition fila ye jumɛn ye baara in ka kɛ ala jati kosɔn ka kɛ ala kama baara ye a filanan baara in ka bɛn ala kɛra ka yamariya kama sallallahu alaihi wasallam n'o condition fila dafala baara la duniya kɔnɔ baara in ala b'a minɛ yarabi ala k'an ka baaraw minɛ a ma ban dɛ a minɛli k'a bila i ka mizani na o t'a balen dɛ k'a yɛlɛma sisan ka liquider ka d'i ma lahara don kɛnɛ kan walasa i ka taa ka kɛ visa ye ka d'i ma o ye condition kelen ye o ye condition jumɛn ye
o ye lahara don i ye baara mun kɛ ala kama i ye seli mun kɛ ni ala y'a minɛ i ye sarakati mun bɔ ni ala y'a minɛ i ye zikuru mun kɛ ni ala y'a minɛ i ye sufɛ seli mun kɛ i ye nafila su mun kɛ i ye hiji mun kɛ i ye umra mun kɛ i ye jaga munnu bɔ i ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ i ye misiri munnu jɔ i ye sira munnu dilan a minɛlen kɔfɛ i ye diɲɛ na a ka d'i ma lahara k'a fɔ hɔn a minɛ fo k'a sɔrɔ baara in tɔɲɔli t'a la ntɔɲɔ t'i ka ko la n'i ma kɛ ntɔɲɔkɛla ye i ka baara dafalen bɛ d'i ma lahara a sɛbɛnni tɔgɔ la cogo min na lahara bɛ d'i ma yarabi ala k'an kisi ntɔɲɔ ma o tuma n'i kɛra ntɔɲɔlikɛla ye lahara don i ka baara minnu sɛbɛnna n'a minɛla a bɛ yɛlɛma ka di i ye maa minnu tɔɲɔ ka kɛ k'olu ka hakɛ sara o la nin fila la maa man kan ka nin fila si négligé walasa i ka baara ka sɛbɛn i tɔgɔ la diɲɛ na k'a fɔ ala y'a minɛ o condition ye fila ye baara in ka kɛ ala kama baara ye a ka kɛ ala jati kosɔn tɔgɔ ɲini kana k'a la yɛrɛ yira kana k'a la o kɔfɛ baara in ka bɛn ala kɛra ka yamaruya kama sallallahu alaihi wasallam ala bɛ baara in minɛ ala k'an ka baaraw minɛ maintenant k'a d'i ma lahara k'a yɛlɛma k'a kɛ arijinɛ sɔrɔ sababu ye o condition ye kelen ye o k'a sɔrɔ lahara don maa si mana plaigner k'a fɔ ko a ye n tɔɲɔ walima n ka nin hakɛ b'a fɛ walima nin b'a fɛ walima nin b'a fɛ n'i ma maa tɔɲɔ lahara i ka baara dafalen bɛ d'i ma wa i bɛ taa arijinɛ na ala ka arijinɛ nɔgɔya ye o la ala ko ala yazunnu ulaika annahum mab'usun ko yala ninnu ni maa sinama ninnu minnu bɛ maaw ka hakɛ tigɛ sanni feere senfɛ n'u bɛ peseli k'i bolo u b'a fɔ k'i k'a dafa n'u bɛ sumali k'i bolo u b'a fɔ i k'a dafa n'u bɛ fɛn o fɛn san i bolo u bɛ janto f'i k'a dafa ka d'u ma o ta tɛ tu fɛ mais par contre n'olu de b'a feere e ma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a tigɛ u bɛ sukaro tigɛ u bɛ tulu tigɛ u bɛ nɔnɔ tigɛ u bɛ ji tigɛ u bɛ kaba tigɛ u bɛ sankilo tigɛ u bɛ siman hali siman u b'a tigɛ ala ko ko ninnu mun ka baara ye nin ye ka maaw ka hakɛ tigɛ k'u t'a dɔn k'u bɛna kunu lahara wa ka da kan lahara don maa si tɛ siratu tigɛ ni maa ka hakɛ ye bɛɛ ka hakɛ bɛ minɛ i la ka da tigɛ o la pour que i ka ɲuman ka garanti lahara a dafalen ka d'i ma i n'a fɔ i y'a kɛ diɲɛ na cogo min na ni ala y'a minɛ f'a k'a sɔrɔ i ka sa ka sɔrɔ maa si ka hakɛ t'i la o la ala ko ala yazunnu ulaika ninnu maaw t'a dɔn annahum mab'usun k'u bɛna kunu wa u bɛna wuli wa li yawmin duna azim don min ka bon a jɔyɔrɔ ka bon a kamanagan ka bon a kɔnɔnafili ka bon kiyama kɛnɛ kan fɔlɔmaw labanmaw a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan maa si tɛ absent ye o la ala ko suratu yasin wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun ko bɛɛ hadɔrɔlen don bɛɛ bɛ kɛnɛ kan i bɛ maa min dɔn i tɛ min dɔn i ye min tɔgɔ mɛn histoire la o maa ɲuman na o maa jugu la o a bɛɛ bɛ kiyama kɛnɛ kan bɛɛ de bɛ kɛ kɛnɛ kelen kan Allahu akbar et puis an bɛɛ bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ sur les mêmes pieds d'égalité foyi t'an bɔ ɲɔgɔn na n'an ka baara ɲuman tɛ yawma ala ko k'o ye don de ye yakumu nasu hadamadenw bɛ wuli ka jɔ li rabbil alamin u sen fila kan ala ɲɛkɔrɔ danfɛnw tigi ɲɛkɔrɔ lahara don ye bɛɛ bɛ jɔ i sen kan ala ɲɛkɔrɔ o tuma maa si tɛ absent ye maa si tɛ tunu maa si tɛ dogo maa si tɛ pɛridi kɛnɛ kan k'a fɔ k'a talen bɛ i sɛmɛ fɛn wɛrɛ la bɛɛ bɛ kiyama kɛnɛ kan bɛɛ jɔlen don ala ɲɛkɔrɔ a bɛna kiti jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni nin bɛ maa min ka programme na a tigi tɛ sɔn seli wagati ka pan a kan ni nin bɛ maa min ka programme na a tigi bɛ taa misiri la ni nin bɛ maa min ka programme na a tɛ maa tɔɲɔ ni nin bɛ maa min ka programme na a tɛ sitanɛ baara kɛ ni nin bɛ maa min ka programme na ka da lahara la o certitude n'o o danaya bɛ dusukun na ni dusukun balola n'o ye a bɛ dɔn a tigi ka o tuma k'o manifester cogo la maa o maa bɛ da lahara la ko dɔ bɛ i tɛ sɔn a ma o de la ninnu ye nin kɛ min kɛ ala y'o ɲininka ala yazunnu ulaika ne ko ninnu ni criminel ninnu maaw ka hakɛ tigɛbaga ninnu u t'a dɔn annahum mab'usuna k'u bɛna kunu wa li yawmin azim donba dɔ la yawma duna yakumu nasu hadamadenw bɛ wuli ka jɔ li rabbil alamin o danbagaba ɲɛkɔrɔ subhanahu wa ta'ala kalla inna kitab al-fujjar lafi sijin a ko tiɲɛnikɛlaw ka gafe o maralen don o document maralen don
yɔrɔ mun na o de bɛ wele ko sijin o ye gafe mara yɔrɔ ye n'i y'o tɔgɔ min i tulo la lahara don ala k'an kisi a mɛnni ma o b'a yira ko tiɲɛnikɛla de ye o tigi ye jurumutɔ don a pɛridila kiyama kɛnɛ kan n'i y'a mɛn kɔni lahara don i tɔgɔ welela jama cɛ la a fɔla mɛlɛkɛw ye ko a ye taa ka dossier ta sijini kɔnɔ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o kɔrɔ ye ko baara ma ɲɛ o kɔrɔ ye ko baara ma ɲɛ sijini tɛ maa ɲuman ka dossier bila yɔrɔ ye mais plutôt sijini ye maa jalakilenw ni les perdants o kuma minnu tɛna ɲi yɔrɔ sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan jugement tɛna diya minnu na olu de ka dossier bɛ bila sijini na wama adraka ma sijin ala ko ni ne tɛ jɔn bɛna sijini fɔ e muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o tuma comme mama sijini ye fɔlɔ mama kiyama kɛnɛ ye fɔlɔ mama jahanɛmɛ ye fɔlɔ e lɔn b'a ɲɛf'i ye i ka ɲɛfɔ i manto ye kitabun marqum document do dossier do minnu ni o numéro telen no allahu akbar o bɛɛ bɛ en ordre bɛɛ tɔgɔ bɛ i ta kan i ka numéro b'a kan mɛlɛkɛw tɛ fili ka maa si ka dossier ta ka di maa si ma lahara e ka san 40 carrière i ka san 50 i ka san 60 ɲɛnamaya ye ala ye si min kalifa i la diɲɛ na o si dafalen document complet a dossier de A à Z i tɔgɔ sɛbɛnlen don a kan i ka adresse b'a kan a numéro telen don i ka numéro b'a kan numéro nin ye kelen de ta ye ni i tɔgɔ fɔla dɔrɔn o de bɛ taa bɔ ten net c'est comme les numéros de téléphone an ma hakɛ mun bɛ yan sisan n'i ye min ka numéro wele est-ce que a bɛ sonner mɔgɔ wɛrɛ kun diɲɛ yɛrɛ ye lahara photocopie de ye ala ka nimaniya d'an ma dunuya ye lahara photocopie de an ma hakɛ mun bɛ yan sisan n'i ye maa o maa wele a ka numéro kɔnɔna a bɛ sonner a tigi poche de la a tɛ sonner maa wɛrɛ kun o tuma lahara don fana ni maa min tɔgɔ fɔla n'o ka dossier numéro fɔla dɔrɔn a bɛ lɔn ko karisa ta lo allahu akbar donc nin b'a yira i ka jija ala tɛ maa si tɔɲɔ lahara wa bɛɛ ka document dafalen bɛ yen n'an sela yen i ka dossier bɛ d'i ma n'i ye min sɔrɔ a kɔnɔ ɲuman na wala juguman na i n'o de ka kan ala k'an bila ɲuman na wailun yawma izin lil mukaththibin ko bɔnɛ châtiment douloureux jangata min bɛ mɔgɔ dimi a bɛ bu sɔgɔ ka kolo sɔgɔ ka ni sɔgɔ ni bɛ kɛ ko a bɛ bɔ ala b'a fɔ ko i tɛ bɔ yan lahara lo maa tɛ sa maa tɛ balo allahu akbar jahanɛmɛ kɔnɔ maa tɛ sa i tɛ balo balo dafalen nɛɛma dafalen o ye arijinɛdenw ta ye nka jahanɛmɛ i tɛ sa i tɛ balo i mana jangata cogo o cogo a mana i dimi ka se niveau dɔ la ni b'a fɔ k'a bɛ bɔ ala b'a fɔ ko yayi o tɛ yan ye o ma nɔgɔn dɛ tɔɔrɔ mana kɛ cogo o cogo ni sala o y'a balen mais ala k'an kisi lahara jangata ma n'i ye jalakili sɔrɔ ka bila châtiment na lahara i ye baara sɔrɔ jangata in tɛ ban e nin tɛ bɔ e tɛna sa wa i tɛ lafiya donc ala ko jangata o bɛ maaw ye lil mukazzibin minnu ye nkalontigiyali kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mun tɛ tiɲɛ ye u ko ce sont des histoires ko ce n'est pas vrai mun de ye histoire de mun de tɛ tiɲɛ ye allazina yukazzibuna bi yawmi din minnu bɛ lahara ko nkalontigiya k'a fɔ ko jɔn taara ka na jɔn de la ka sa ka tila ka na jɔn ye lahara ye tiɲɛ tɛ ala ko jangata b'olu ye n'u ma tubi n'u sala lahara don nkalontigiyali kan u ka seli t'u nafa u ka sun t'u nafa maa o maa n'i ma da résurrection na i ma da jugement na ka fɔ n'an sala ala min y'an dan k'an bila en activité n'an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o ala kelen ka se kɔnɔ il est capable saya kɔfɛ k'an kuntugu k'an bila ɲɛnamaya wɛrɛ la n'o conviction ma sɔrɔ i la dɔrɔn hali i ka seli dabila i ka sun dabila i ka jaga dabila foyi tɛ valide ni lahara danaya tɛ i dusukun na dɔrɔn ala t'i ka foyi minɛ ala ka danaya don an dusukun saka kunu o croyance a n'o certitude yara bi ala k'o don an dusukun kɔnɔ n'a donna dusukun kɔnɔ dɔrɔn i lafiya la parce que o de bɛ e dɛmɛ ka ɲuman kɛ o de bɛ e bali ka juguman kɛ ka da kɛ i b'a dɔn n'i sala ka kunu ala b'i sara k'i ye fu ala ye hinɛ ne la ka nɔrɔ don i dusukun na e y'a dɔn k'a fɔ n'i sala saya kɔfɛ kununi bɛ yen mun bɛ e bila kojugu la i bɛ k'i yɛrɛ ma juguya mais n'o danaya tɛ yen i bɛ sɔn ko bɛɛ ma i bɛ sira tigɛ maaw la i bɛ don ka taa musow faga u ka so kɔnɔ allahu akbar bi an bɛ ka mɛn media dɔ la ko une dame jɔgɔramɛ u taara faga a ka chambre kɔnɔ
sira kɔrɔ ka taa jɔ telimani na taa katakatani na ka gardien hinga ko madame be ya ko a be a dola ka taa kan dɛrɛ fo k'a nin bɔ ala bɛ ko dɔn dɛ o la ni ala ye kuma fɔ dɔrɔn a bɛ bɛɛ le concerné a ye kilotigɛlaw ka kuma fɔ yan mais a ko di ala yazunnu ulaika ni tiɲɛnikɛla ninnu ni baarajugukɛla ninnu fɛn fɛn péché fɛn fɛn jurumuko ye minnu b'a kɛ ne ko u t'a dɔn wa ala yazunnu u dalen t'a la wa ulaika olu maa ninnu annahum mab'usun k'u bɛna kunu saya kɔfɛ ni maa min dara la i bɛ taa walimuso bɔnna a nin na cogo di e m'a nin dɔn e t'a nin bɔ kuma dɔn e bɛ taa bɔnna a nin na cogo di o mana kɛ fɛn o fɛn ye i b'a dɔn kɔni k'i jalaki o la ala k'an kunnaja wa ma yukazibu bihi illa kullu mu'tadin asim ala ko en réalité maa si tɛ lahara ko nkalontigiya fo n'a kɛla dansagokɛla ani jurumutɔ dansagobagaba dansagowwalikɛla o de bɛ lahara ko nkalontigiya n'o tɛ ni e y'a dɔn k'a fɔ masa mun y'i dan k'a sɔrɔ i tun tɛ yen n'a fɔra ko mana saya kɔfɛ ko bɛ tila k'i kunu o kabako yɔrɔ bɛ min an yɛrɛ b'a fɔ misali la ko fɛn bɛɛ b'a lɔ fabrication ni ka gɛlɛn ni réparation ye n'est-ce pas fabrication ni ka gɛlɛn ni réparation ye an bɛ année mun na 2022 ka o version dilan Mercedes Toyota quoi Volkswagen Peugeot a mana kɛ marque ko 2022 dilan k'a bila circulation na k'a mise en circulation kɛ bɛɛ y'a ye quelle voiture o de ka gɛlɛn wa n'a bougie sala ka bougie bila la walima n'a moteur tiɲɛna k'a moteur dilan walima ni mobile in yɛrɛ bana k'a dilan kura ye jumɛn de ka gɛlɛn ka se k'a yɛrɛ dilan k'a bila circulation na bɛɛ k'a ye k'a fɔ nin kun tɛ yen a filɛ nin ye amen n'o an jɛnna n'o ye ko a dilanko fɔlɔ o de kabako ka bon ala bolo ko gɛlɛn tɛ yen subhanahu wa ta'ala wa hadamaden danni ni fɛn bɛ maa kabakoya i danko fɔlɔ o kabakoya ka bon ka tɛmɛ i salen répareli kan k'i wuli ala ka nimaniya d'an ma wala ala ko maa si tɛ lahara nkalontigiya ka sagakunu nkalontigiya fo n'a kɛla jurumuntɔ dansagowalekɛla iza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin jurumuntɔ dunuya kanuna a ɲɛ tɛ foyi la dunuya tɛ a bɛ da ni dunuya ye a bɛ wuli ni dunuya ye a bɛ bɔ bɛɛ ɲɛ bɛɛ bɛ da ɲɛ a ka sira tɛ alako la a ka sira tɛ hakɛ la a ka sira tɛ halala la a ka sira tɛ haramu na ale kɔni ko min mana don a tigɛ kɔnɔ ko de y'a ta ye hali n'o kɛla yatimaw ta ye hali n'o kɛla muso cɛ sabagatɔw ta ye Allahu akbar hali n'o kɛla jama jɛnnafolo ye o jurumuntɔ suguya ninnu ko ni ala ko kuma fɔlɔ ye k'a fɔ hey karisa e bɛ nin diɲɛ girin mun na saya b'i nɔfɛ wa saya kɔfɛ sagakunu bɛ yen qala asatirul awwalin a b'a fɔ ko nin ye fɔlɔmɔgɔw ka ziiriw de ziiri suruguba taara sonsanniya kɛ tan ko o ɲɔgɔn don ko kuranɛ k'a ni lahara ko kuma k'a fɔ n'an sara k'an bɛ kunu ko ye fɔlɔmɔgɔw ka ziiri de ye asatirul awwalin fɔlɔmɔgɔw ka ziiri ka wagati latɛmɛ n'a ye ko tiɲɛ foyi tɛ kɛla ala ko k'a to yen bal ko ɲɛ ye mun ye a y'a lamɛn rana datuguli de kɛla ala qulubihim ni maa suguya ninnu dusukun na maa o maa bɛ lahara ko nkalontigiya maa o maa bɛ ala ko kuma nkalontigiya ko ce sont des histoires maa o maa bɛ to i ka ala ko kuma na ka maaw fari faga k'a fɔ ko jɔn de la ka taa ka na cɛ a ka nin kuma ninnu yɛrɛ jɔn de la ka sa ka segin jɔn de ye lahara ye ala ko o tigilama ninnu ko jurumu y'o dusukun datugu o kɛwale jugu de y'o dusukun datugu donc an k'an kɔlɔsi entre parenthèses ko dɔ bɛ yan nin b'a jira ja ala kota n'a sera degré dɔ la a b'i dusukun datugu k'i ɲɛ fiyon ka bɔ lahara ko ni ala ko ni arijinɛ ko ma i tɛ da foyi la tugun foyi t'a se adamaden ma ni jurumu tɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ni adamaden ye jurumu kɛ ko mɛlɛkɛ bɛ fɛn finman tomi finman dɔ bila a dusukun na ten tak n'a ma repenti ka segin
ka astaghfirullah ke ka nimisa n'a continuer na ye jurumu wɛrɛ kɛ mɛlɛkɛ belen nukta sauda do bila dusukun na tak a kɛ o kɛ ka jurumu kɛ n'a ma segi n'a bɛ ka avancer ka jurumu kɛ ka kirimu kɛ mɛlɛkɛ bɛ to ka tomi fiman bila a dusukun na dusukun dun hakɛ de bɛ dusukun na dusukun tɛ fɛn ba ye dusukun bɛɛ bɛ se ka bila tɛgɛ kɔnɔ ala kira yɛrɛ y'a wele cogo di sallallahu alaihi wasallam mudoga ko dakurunya kelen c'est à dire n'a sɔrɔ dusukun ye dumunifɛn ye ni lɔgɔman don k'a bɛɛ bɛ se ka don da kɔnɔ siɲɛ kelen fɛn min bɛ ten bon o dun de ye farikolo gouverneur ye farikolo gouvernance o bɛ dusukun de bolo ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam iza salahat salaha al-jasad kullu n'a ɲɛna dɔrɔn farikolo bɛɛ bɛ ɲɛ kɛwale bɛɛ bɛ ɲɛ miirinan bɛɛ bɛ ɲɛ i jogo bɛ ɲɛ sen ta yɔrɔ bɛ ɲɛ bolo don yɔrɔ bɛ ɲɛ ɲɛ filɛli fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ mais ni dusukun tiɲɛna dɔrɔn automatiquement farikolo bɛɛ bɛ tiɲɛ sen tɛ taa yɔrɔ ɲuman na tugun da tɛ ɲuman fɔ ɲɛ tɛ ɲuman filɛ ŋaniya tɛ kɛ ɲuman ye miirinan tɛ kɛ ɲuman ye kɛwale si tɛ ɲɛ a ka dɔgɔn mais ale de ye farikolo gouverneur ye maintenant ne bɛ ala kota kɛ n'i tɛ tubi tuma o tuma n'i y'a kɛ mɛlɛkɛ bɛ langiri fiman dɔ ta k'o toni e dusukun na fo dusukun bɛɛ bɛna datugu ni dusukun datugula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun foyi tɛ e balo e tɛ satisfait ni foyi ye fo ala kota wa n'i ye alamɔgɔ ye i dusu bɛ tiɲɛ i b'a surunduli daminɛ i b'a juguya daminɛ i ɲɛ tana bɛ kɛ karamɔgɔ ye i ɲɛ tana bɛ kɛ misiri fidèle ɲɛnɛma ye i ɲɛ tana bɛ kɛ misiri welila ye i ɲɛ tana bɛ kɛ alimami ye maa o maa ye alamɔgɔ ye n'i dusukun datugula ni jurumu ye o de yeɲana bɛ e dusu tiɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que sisan e yɛrɛ kɛla sitanɛ dɔ ye o la il est important i ka to ka repentir ka tubi ka astaghfirullah fɔ ce n'est pas pour rien seli wagati duuru kɔfɛ a arrêté la i mana pressé cogo cogo n'i ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah i mana pressé cogo cogo i ka astaghfirullah fɔ siɲɛ saba astaghfirullah 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 puis i ka la bonne prononciation i ka prononciation kɛ ka ɲɛ kana kɛ ten dɔrɔn apprendre jumɛn i ma apprendre i y'a ta ten circulation na ten dɔrɔn shafurullah shafurullah sa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko sa non c'est a fɔ dɔrɔn astaghfirullah o de y'a fɔ tɔgɔ ye astaghfirullah astaghfirullah a bɛ fɔ ten n'i ye fɔ tɔgɔ wɛrɛ fɔ dɔrɔn ayiwa c'est comme e bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ma ko Siaka e bɛ k'a wele ko Samba walima Umar o b'o laminɛ cogo di ala k'an sababa bɛɛ donc n'i b'a fɔ i b'a ŋaniya k'a fɔ ne bɛ ka pardonnement de ɲini ala fɛ wa a bɛ yafa n ma n'i y'o certitude sɔrɔ i bɛ k'a fɔ i dusukun ɲɛsin don ala ma k'a fɔ yafa ma salo foyi tɛ jurumu yafa ni ala tɛ wa man yaghfiru dhunuba illa Allah jɔn de bɛ jurumu yafa personne hali ala kira tɛ jurumu yafa sallallahu alaihi wa sallam ala kira bɛ se ka dugawu kɔni k'i ye mais k'a fɔ ko jurumu filɛ n y'a annulé ala kira t'o kɛ sallallahu alaihi wa sallam mɛlɛkɛw tɛ se k'o kɛ ala kelen de bɛ jurumu yafa jurumu bonyana o a dɔgɔyala o i b'a yafa ɲini ala de bolo bon e ma yafa ɲini ala bolo e tola ka continuer ka kojugu kɛ k'i dusukun bɛna datugu ni dusukun datugula o ye kunangoya nalen ala k'an kisi o ma o de la a cɛ ka ɲi adamaden kana faama astaghfirullah fɔ ma n'i b'a fɔ ala ka hinɛ kɔnɔ dusukun espace man bon yan'a ka datugu ni ala kota ye ni kɔrɔfɔli ye ni haramu filɛ ye allahu akbar ni juguya ye ni fɛn galontigɛ ye ni nanbara ye ni hasiriya ye ni fɛn fɔ min lɔnniya t'i la fɛn fɔ min ma k'i ɲɛnɛ fɛn fɔ ni ala ma hinɛ la i b'i kunna fa jurumu na ten k'a sɔrɔ prévu t'i bolo yanni jurumu ka datugu ni nin ko ninnu ye dusukun ka datugu ni nin kirimu ninnu ye i ka to ka yafa ɲini ala fɛ kuma bɛɛ to k'a fɔ astaghfirullah 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 surtout a version dɔ bɛ yen olu ye meilleur ye astaghfirullah fɔcogo dɔ bɛ yen dɔnnibagaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la a bɛɛ la plafond a bɛɛ ka terminus o ye jumɛn ye allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant astaghfirullah fɔcogo si tɛ yen min baraji ka bon n'a ka teli ka jurumu yafa ka tɛmɛ nin kan o tɛ yen maintenant nin ka vice président fana bɛ yen
c'est-à-dire nin tey adoujan be nin ko fait o fana le bena valeur la astaghfirullah be peut-être o le ba arranger parce que anga teli an chama kalande wi an chama makala o de ba arranger ni ka jani e karamo tay o te o pma minka suru no e adoujan o jumay astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atubu ilayh jam jain ko fe ni ne bena deuxième position astaghfirullah shite min baraji ka bon kan bo ka bo following o ni masika following fo no ka jan allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant no ka jan o pa ejija ni nasa ni manja astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atubu ilayhi أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كوني بني فو هل يجرو ممكن لا باجي كanga كوجي كanga على بايافا الله أكبر أني على تكلين صحابة يمين كو كدرون كرام وكين ينعا إيكا المامون ينعا إيكا وجل كلا ينعا إيكا أستاذ ينعا إيكا كتب كلا ينعا فمن كدي على يدرون إيكو كدرون إيكا توتو علامة إيكا نلاقي ني على تاني بكتشودي kika foko astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayh kika to fo ko hal ni jurumun kela ko goji mana funu ni ko goji funu na abi kanga jiminge ni ala te jombo dalon mais ni jurumun kela o ni ben fo kala ba yafa ni bulla kele dala o de kago ala ni fembe jihadu keneka islamé on kafiru ka nyon soro olu bena rencontre minge ka keleke e dunya lon eta fasif la be here ni kafiru yi faga ye shahid shuwe ni kafiru faga ibuka ganimo soro ka kele nafolo soro kane yere jano ye yani ka donche afla be daga dila e be kla ko toy kabule e be bulga tami o bayra ke dalente la harala do ni bulla kele dala ite do arjina kono mais koni yeni fo astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayh ko al ni bulla kele dala ko ala be yafima wala amma ko be wala sa tusukunga na datu ni tola ala kotala ala kan kishama ka to shitane bulu ka to ni ndungo bulu ka nyina yafa yini ko ka nyina tubi ko ni dusukun datu la doro barachena ni dusukun datu la doro lumière kele atedo noro kele tedo donc barachena oui nye fiole o dusukun fiole eti tien etu fo la hara ala kan kishoma izan kella ala ko tetere ko nye mi bal rana ala qulubihim ko udusukun de datu la ma kanu yaksibun ka sababu ke wale jugu ye u yere ke wale jugu u ye min ke no tige flyde o de kolole o dusukun datu don ni maira ni ye nyumange dusukun me noroya nyeda be noroya ma o ma chesirle no ala kula a chesirle no misri tagala ayo ya be siljila ayo ya be zikrula ayo ye abi nafla silla be zikrula abi subhanallahi fola abi qur'an kalana abala kula lahi ne yo ye ibalo ko norobala ala yo kesla me nyuma kelengelen be fen babulo fen tabulo ne kon yaye ni islam nyuma no ko ala ko inka bo abula chesri no ala ko la ala be noro dama ay siga foitula mene mi e fana no fana nyeda fini no titi ni yaye fi jabe tige aywa ala kan sutra ibe ke wali mina ala bo o de bla nyeda kan yi ke wali kan duzukun kan ina ala che kan mawba do mawta do ebe ala de don ebe ala kelende don ala kelende bi bolo fuiti bolo ati bolo jamachela ati bolo sojula ati bolo dibila ati bolo kono fo ek ala kelen wallahi ala bo noroble nyeda la mawno ye ona ke shere ima ala kan gendi man ya jon nga ebe dina in chesriti ela o kofe ja e dalente dina in fanama dina imam boy bolo wa e dalente dina in fanama ebe ko wera la mi dina in tanai ite noro soro fokisa wa nyeda in tesiga wala parce que ala teson ala tay noro e shitana tay dibi o panini shitana bi nyombolo ala be dibi de ke dusukuna dibi be ke nyeda kan daka ebe dibi barade la nini ala be nyombolo subhanahu wa ta'ala ebe ala ko de la ala be noro ke dusukuna ala be noro ke nyeda la kadaka ebe yelen sraka noro e ala tay ala kan dusukun noro ya kella albi alako utoyi kafirin nunu
mina mangutu wɛrɛ fɔ olu tɛna u sɔrɔ lahara o ye jumɛn ye innahum jurumutɔw criminels minnu sala k'a sɔrɔ n'Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ an rabbihim yawma izin la mahjubun u haramuyalen don ka bɔ Ala yeli ma lahara ka Ala ye nin ye kumaba ye dɛ Ala bɛ ye lahara don arijinɛdenw mana don arijinɛ kɔnɔ u bɛ Ala ye o ɲɛ na ya Rabbi Ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye Ala ka Ala yeli nɔgɔya an ye Ala tɛ ye diɲɛ na yan dɛ mais Ala bɛ ye lahara Ala tɛ ye lahara kɛnɛ fana kan dɛ Ala bɛ ye arijinɛ de kɔnɔ k'o kɛ ka arijinɛdenw ka nɛɛma dafa ko Ala filɛli ka Ala ye i ɲɛ na ko o ja o ka di ka tɛmɛ dumuni kan a ka di ka tɛmɛ ji kan a ka di ka tɛmɛ arijinɛ dumuni bɛɛ kan a ka di ka tɛmɛ sunɔgɔ kan a ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan foyi tɛ min ka di ka tɛmɛ Ala filɛli kan jalla jalaluhu Ala ko o kuma criminel ninnu n'u sala comme u kun dalen tɛ lahara ko la u ka punition dɔ fana ye Ala yeli diya mun b'o la o bɛ haramuya ka bɔ o ma innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun u balilen don ka bɔ Ala yeli ma lahara don thumma innahum lasalul jahim bɛɛ bɛ siran min ye o b'u sɔrɔ bɛɛ bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ min na u bɛ olu sɔrɔ o ye jumɛn ye jahannama nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ na don jahannama na e tun dalen tɛ fɛn min na donc n'i nana o sɔrɔ yen a bɛ kɛ baara ye dɛ e ma da lahara la lahara kun tɛ i ka programme na e kun ɲɛ bɛ duniya dɔrɔn de la e ɲɛ bɛ o tuma métaphysique ninnu de la ne ɲɛ ye min ye k'o ye tiɲɛ ye e ɲɛ tɛ min na k'o tɛ tiɲɛ ye e balolo kan ka sa o kan o tuma e ma min ye n'o ye lahara e taara balo la baara a bɛ tiɲɛ baara tɛ ɲɛ wala Ala ko comme u kun dalen tɛ lahara la u ma lahara ɲɛ sigi u taara bali lahara la o bɛ don jahannama na maa o maa ma da lahara la n'i balola o kan i bɛ k'a fɔ ce sont des histoires e dusukun kɔnɔ i dalen tɛ saga kunu na e kɔni b'a ye ko ni su donna k'a banna mais ko a bɛ kunu lahara lu fana Ala b'a sara ka kɛta la k'ela ka taa arijinɛ walima jahannama e dalen t'o la lahara n'i sala i bɛ don jahannama na Ala k'an kisi jahannama tɔɔrɔ ma wala Ala ko summa innahum i k'a dɔn nin bɛɛ kɔfɛ Ala yebaliya kɔfɛ lahara o bɛna ko maaw bɛ siran min ye o b'olu sɔrɔ n'o ye jahannama donni ye lasalul jahim o bɛna don jahannama kɔnɔ thumma o kɔfɛ yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun o fililen jahannama kɔnɔ sa o poroporotɔla o paparitɔla i b'a fɔ kaba bɛ parapara kɛ cogo min na tasuma na i b'a fɔ charbon min n'i y'a fili tasuma na n'a bɛ parapara kɛ Allahu akbar ko ni jahannamaden filila jahannama kɔnɔ tasuma b'a parapara ten de mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ k'a f'u ye summa yuqalu a bɛ f'u ye lahara k'u to jahannama kɔnɔ u bɛ ka jeni hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun a tun bɛ ka lahara ko min nkalontigiya a filɛ nin ye o kɔlɔlɔ de la a tun sigalen don jahannama min na ko jahannama ko tɛ tiɲɛ ye a filɛ o jahannama de kɔnɔ a y'a nɛnɛ kalla inna kitab al-abrar lafi iliyin nin ka di kosɛbɛ ala ka kuranɛ na c'est-à-dire kuranɛ n'a ye ala jɔn lasiran lahara ɲɛ a bɛ tila ka i lanata sisan jahannama ka jenini fɔla tiɲɛnikɛla la bɛɛ siranna jahannama ɲɛ ni adamaden filila la a b'i poro cogo min na a b'i papari cogo min na a b'i ci cogo min na o lakalilen ala ko ko kitabu wɛrɛ bɛ yen dossier wɛrɛ bɛ yen olu fana bɛ mara yɔrɔ dɔ la yɔrɔ tɔgɔ ye di eliyin tiɲɛnikɛlaw ka dossier an ko k'o bɛ mara min sijin yarabi ala k'an ta da mɛnni kulo ma ala kana an ka dossier se sijini na sijini tɛ maa ɲuman ka dossier bila yɔrɔ ye o tuma ala ko maa dɔw fana ka dossier k'o bɛ bila yɔrɔ wɛrɛ o tɛ sijini ye o jɔn ye al abrar ɲumankɛlaw les vertueux les bienfaiteurs ɲumankɛlaw Allahu akbar u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛla o bɛ hɛrɛ de se ala ka jɔnw ma o bɛ ala sago kɛ o bɛ ala ka yamaruya kɛ o seko damayira la o ka ɲɛnamaya séjour kɔnɔ o tɛ fɛ ka don ala gasi la hali n'u filila o bɛ yafa ɲini ala fɛ wa o tɛ don ala ka jɔnw gasi la o tɛ maa tɔɲɔ o tɛ maa nanbara o tɛ bin mɔgɔ kan ka d'a kan o b'a dɔn ni ala bɛna ɲɔgɔn bɛɛ ɲɔgɔnya ala tɛ mɛn Allahu akbar ɲɛnamaya ye wagati kunkurun dɔrɔn de ala ka nimaniya d'an ma sɔɔni e b'a ye a tigi bɔla yen wa n'a bɔla yen o y'a donnen histoire kɔnɔ n'o m'a ɲɛf'i ye n'a sɔrɔ i ma deli k'a ye n'a ka kuma fɔla i b'a fɔ ko jɔn o ye jɔn ye Allahu akbar
mɔgɔ tɛmɛna misiri in kɔnɔ yan minnu bɛ jɔ ɲɛfɛ aran na olu fɔna olu kɔ o tuma maa min nana sigida in na kura ye n'i y'o tigi kofɔ a b'a fɔ ko o ye jɔn ye k'ale t'a dɔn mais Ala b'a dɔn Allahu akbar mɔgɔ minnu fatula ni dɔnbaya tun tɛ i n'olu cɛ olu ye séjour min kɛ dugukolo kan o bɛ kɛ histoire de ye e bolo k'a ta masakɛw la ka na homme d'état la ka na homme politique la ka na maa sugu bɛɛ la n'a tigi ka kuma fɔla e b'a fɔ de k'o ye jɔn ye k'a sɔrɔ a ye ko bɛɛ kɛ dugukolo kan yan e filɛ yan cogo min na ale ka activité tun ka jugu ni e ta ye mais a taara e fana bɛna taa don dɔ mais i ka taa tacogo ɲuman na o de ye référence ye yarabi Ala k'an taa tacogo ɲuman na n'o tɛ c'est inévitable i sɔnna i ma sɔn i bɛ taa a yɛrɛ ko to k'i ma ban nali ma i tɛ ban tali ma e bɛna kuma min na Ala de y'a latigɛ e ma na n'i yɛrɛ ye o tuma n'e kɔni nana Ala ka se kɔnɔ e bɛ segin o Ala kelen ka se kɔnɔ fura t'o la Ala k'an kunna ja o la Ala ko ɲumankɛlaw k'olu ka kitabu fana k'o bɛ olu ka dossier bɛ bila yɔrɔ min na k'o ye Eliyin arijinɛ sanfɛ legelege wala Eliyin document min ni ɲumankɛlaw ka dossier bɛ bila yen yarabi Ala k'an ta bila Eliyin na wama adraka ma Eliyun Ala ko ayiwa n ye siji nin f'i ye cogo min na n'i tun t'o lɔn Eliyun fana ne Ala de b'o f'i ye Alakira sallallahu alaihi wasallam Eliyun ye mun ye maa ɲumanw ka dossier bɛ bila yɔrɔ min na n'o ye Eliyun ye o ye jumɛn ye jɔn b'o f'i ye ni ne Ala tɛ kitabun marqum o fana ye document gafe min numéroté len don jahanamadenw ta numéroté len don cogo min na ni bɛɛ n'i ka numéro lo arijinɛdenw fana ka dossier o numéroté len don ni min tɔgɔ fɔla dɔrɔn n'a fɔla ko taa Eliyin na a bɛ fɔ ko dossier numéro combien a tigi ka numéro bɛ fɔ a tɔgɔ n'a jamu n'a ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ ka jɔ Allahu akbar yashhaduhu al-muqarrabun ko mɛlɛkɛ baw ala masurunya danfɛn baw n'o ye mɛlɛkɛw ye minnu t'a la kota ko ale ye kuma min fɔ Eliyuna ko in na k'a fɔ o ye maa ɲumanw ka dossier bila yɔrɔ ye arijinɛdenw ka dossier bila yɔrɔ ye ko mɛlɛkɛw b'a ye u b'a seereya a bɛ min fɔ la u b'a kalama olu de b'a baara kɛ taa karisa ka dossier ta a karisa a ka dossier bɛ min taa Eliyuna a bɛ yen alhamdulilahi rabbil alamin o kɔrɔ ye ko baara ɲɛna o kɔrɔ ye k'a tigi kunna jɔ la a ye victoire sɔrɔ yara bi diɲɛ victoire ni lahara victoire Ala k'o d'a ma inal abrara lafi na'im ko ɲumankɛlaw k'u bɛ nɛɛma kɔtigɛbali la nɛɛma kɔtigɛbali ye jumɛn ye ko ɲumankɛlaw lahara don u bɛ nɛɛma na min bɛ continuer a tɛ tigɛ o ye jumɛn ye khalidina fiha wa o fana ye khalidina mais o ye jumɛn ye khalidina fiha o nɛɛma kɔtigɛbali o ye jumɛn ye aljanna Ala ka arijinɛ nɔgɔya ye ko ɲumankɛlaw minnu balola Ala kelenbagaciya kan ka sabari Ala ko kan ka haramu ye k'a to yen ka adamadenw ka hakɛ ka to yen Ala ye min ko gɛrɛsigɛ ye k'u wasa don o la u n'u ka denbaya ka sabari fo saya y'u sɔrɔ k'u ni Ala to ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ nɛɛma na min tɛ kɔ tigɛ éternel o ye arijinɛ de ye Ala ka arijinɛ nɔgɔya arijinɛ kɔnɔ dɔnnibaga si ma tɛmɛ fɔlɔ dugukolo kan wajulikɛla si ma tɛmɛ kutubakɛla si ma tɛmɛ min bɛ se ka arijinɛ nɛɛma ɲɛfɔ i n'a fɔ Ala y'a kɛ cogo min na la parce que fɛnw b'a kɔnɔ olu tɛ diɲɛ na yan ɲɛ m'a ye tulo m'a mɛn hali imagination t'a sɔrɔ o bɛ arijinɛ kɔnɔ nɛɛma na o tuma Ala deli dɔrɔn Ala ka arijinɛ nɔgɔya ye e ma ye karamɔgɔkɛ y'a denkɛ accusé sahabakɛ y'a denkɛ accusé denkɛ in ye salam bila a ko Ala ko n b'i deli arijinɛ na kana nɔnɔ kɛnɛ kɔ kana a di nɔnɔ kɔ kana hɔrɔnmuso kana kɔnɔsogo ana a mun ka to ka fɛn o fɛn fɔ a tilala a ko Ala n bɛ tanga ɲini fɛ i ka n kisi jahanama ma ani a kɔlɔnjugu ani sa ka sogili ani maritona bugɔli ani tasuma papari a tilala fa y'a wele ka sigi a ko i sigi a ko ne y'a mɛn Alakira da sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo hadamadenw ka dan sago fɛn bɛɛ la Allahu akbar hali dugawu u bɛ dan sago dugawu la u bɛ dan sago donfini na u bɛ dan sago mɔbili la u bɛ dan sago du la
hein u bɛ dan sago sabara la u bɛ dan sago montre la u bɛ dan sago fɛn bɛɛ la mariage u bɛ nafolo tiɲɛ fɛn bɛɛ la fɛn min tɛ min kun bɔ u bɛ taa o ɲɔgɔn miliyɔn dɔw la tiɲɛni fɛ wa hali dugawu ko dɔw bɛ dan sago dugawu la a ko n den ne bɛ ala deli e kana kɛ olu cɛ la e filɛ ka min kɛ tan nin ye dan sago ye dɛ ni ala ye arijinɛ accordé ye don o don e bɛ ka fɛn fɛn fɔ ala b'o bɛɛ accordé o c'est pas la peine ko ala arijinɛ nɔgɔya ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ a kɔnɔna fɛnw ta kelen kelen i ka sangaso biriki kelen warigɛ biriki kelen sanu i k'o nɔgɔya ye ani kɔnɔsogo ani kɔ nɔnɔkɛnɛ kɔ ani gulɔ kɔ ani hɔrɔnmusow gorobinɛw la a fɔ dɔrɔn ko ala ka arijinɛ nɔgɔya ye ni arijinɛ nɔgɔyala don o don a contenu bɛɛ de bɛ d'i ma e bɛ mobili di mɔgɔ ma cogo di ko moteur ni o wuru ninnu bɔ a la ka ciw ni fɛn piston ni fɛn ninnu bɔ a la o ye mobili ya e ko k'e ye mobili di jɔn ma karamɔgɔkɛ ma karamɔgɔ ye mobili di ma an nana mobili da yɛrɛ k'a ye moteur t'a la sen naani t'a la fɛn ni valan t'a la radiateur tɛ mobili la codi chapement t'a la o tuma e ma ŋɛnɛ le a fa de b'e la o tɛ wele ko mobili o arijinɛ fana ni ala ye arijinɛ nɔgɔya ye e ka ala deli dɔrɔn k'ala ka arijinɛ nɔgɔya ye n'ala ye arijinɛ nɔgɔya ye don o don fɛn fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ ala b'o bɛɛ le d'e ma donc i y'a ye donc dugawu ka dugawu kɛ pièce détachée sariya tɛ jɛn n'a ye dɔw dun ka baara le y'o ye ala ka hinɛ ala ka yafa ma ala la bɔgɔ min kɛ ala ko kama nɛɛma ye bɔgɔ min lala kɛ ala ko kɔɲɔ nɛɛma ça c'est quoi ça i b'i yɛrɛ kɔlɔsi dugawu a fɔ dɔrɔn ala ka hinɛ ala ka yafa ma c'est à dire dugawu fara ɲɔgɔn kan o de ka di ala ye o de ka di ala kira sallallahu alaihi wasallam kana dugawu kɛ pièce détachée wa ala ye fɛn fɛn fɔ ala kira ye fɛn fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam a kɛbaga bɛ yen ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni misiri welela ye misiri wele e b'i jilaja n'a ye min fɔ i b'o fɔ a nɔfɛ n'a tilala i b'a Allahumma salli kɛ siɲɛ kelen kɔfɛ i b'a fɔ Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athuhu maqaman mahmuda allazi wa'adta ko ni bɛ to ka nin fɔ lajani kɔfɛ ko i bɛ don ala kira ka sunnal jamana ala k'an don ala kira ka sunnal jamana sallallahu alaihi wasallam o tuma a cɛman ye i ka dugawu dakurunya kelen bɛ dugawu minnu fara ɲɔgɔn kan e k'olu morceler k'u bɔ ɲɔgɔn na o de la cɛkɔrɔba y'a denkɛ jalaki a ko ni ala ye arijinɛ nɔgɔya ye don o don a bɛ arijinɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ d'i ma ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye n'ala y'i kisi jahanama ma don o don a b'i kisi jahanama ni a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen ma o tuma nin ye règle y'an bolo min b'a jira an na an kana temps ci ye ka dugawu morceler ka sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ala n kɛnɛya ani n ka denbaya ani silamɛ bɛɛ maa mun y'o fɔ e ka kuma ye maa o maa b'i ka denbaya kɔnɔ ala ka lɔnni kɔnɔ n'ala ye dugawu minɛ o bɛɛ bɛ kɛnɛya yarabi ala k'an n'an ka denbayaw kɛnɛya ani mɔgɔ min ko ala n kɛnɛya i ka muso fɔlɔ kɛnɛya i ka muso ncini kɛnɛya i ka lagare kɛnɛya i ka la sariya la mun ko ala ni n ka denbaya bɛɛ kɛnɛya o tigi ka dugawu ka ɲi ka tɛmɛ e min y'a morceler yaya déjà ni mot bɛ yen min bɛ denbaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan toujours i b'o de fɔ ala kɛra tun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam wa kuranɛ falen don o exemple la rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ko hali ni tɛ dugawu lɔn diɲɛ kɔnɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ san 70 balo san 100 balo e tɛ dugawu wɛrɛ lɔn nin kɔ a b'i wasa parce que diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ foyi tɛ yen min tɛ nin kɔnɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ça te suffit ni b'i bɔ hali ni ma dugawu wɛrɛ kɛ e tɛna se ka foyi fɔ hɛrɛ la min t'a kɔnɔ dɔ fɔ ni ko muso ɲuman a b'a kɔnɔ ni ko den ɲuman a b'a kɔnɔ ni ko teri ɲuman a b'a kɔnɔ ni ko nimaniya a b'a kɔnɔ ni ko halala a b'a kɔnɔ ni ko ka balo i halala la i kana mɔgɔ tɔɲɔ o bɛ dugawu nin kɔnɔ ni ko labanko ɲuman a b'a kɔnɔ saya kɔfɛ fana ka arijinɛ sɔrɔ o bɛ dugawu nin kɔnɔ parce que i ko rabbana an tigi atina anw sɔn fi dunya in kɔnɔ hasanatan i bɛ fɛn o fɛn ɲɛsin an ma ala a kɛ ɲuman ye
Oh, mun bɛ fɛn kɔni ye diɲɛ kɔnɔ fɛn ye n'o ye furu ni o kuma jɛɲɔgɔn ni baarada ni baloko service a bɛɛ b'a kɔnɔ wa fil akhirati ani lahara ala n'an sela yen n'an jɔla e ɲɛfɛ jugement don ala e bɛna fɛn di anw ma a kɛ ɲuman ye ɲuman bɛ tɔrɔ arijinɛ kan wa qina azaban nar i kan kisi jahanama tɔrɔ ma hakilila wagati sela o tuma sura in ana bɛ to ka ɲɔgɔn dɛmɛ ta inshallah n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na suratul mutaffifin a dɔw b'a la an bɛ sɔn ka a kun cɛ an b'a la deli ala k'an nafa ni alikuranɛ ye ala k'an dusukun nɔrɔya kuranɛ ye yamaruya kɛ ni jogo ɲuman mun ye ala k'o n'an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye fataniya kɛ ka farali kɛ ka bɔ jogojugu minnu ma ka d'a kan kɔlɔlɔ b'a la saya kɔfɛ ala k'an kisi jogojugu nɔna bɛɛ labɛn ala k'an kunnaja ala k'an bɔ an yɛrɛ kalama ala k'an bɔ sitanana na ala k'an dusukun nɔrɔya اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب